Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Oke, kita sedikit Mang Gege, gimana malam hari ini tensinya? Ini baru berapa persen Mang Gege? Baru 65%. Gila geng, Mang Gege baru mengeluarkan full tensi 65%. Nanti kalau saya minta 100% gas ya Mang ya? Gas insyaallah. Oke. Siap Wak? Siap. Hati Wak ya. Oke teman-teman, sekarang gua maju ke depan ya. Oke guys, gua sedikit cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang gua Wahendrik dari tim Terobos Mitos bakalan mengeksplorasi salah satu tempat di mana tempat ini merupakan salah satu rumah sakit terbengkalai yang cukup lama, yang terkenal dengan Rumah Sakit Ipana guys. Yang konon katanya rumah sakit ini peninggalan zaman Belanda. Kalian bisa bayangkan, rumah sakit peninggalan zaman Belanda berarti sudah puluhan tahun guys. Yang namanya rumah sakit, angkernya itu sudah tidak bisa diragukan lagi teman-teman. Pasti semua kejadian itu pernah ada di sini. So buat teman-teman, kalian stay tune dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip. Bantu share, bantu tap-tap layar, kita gas, kita kasih yang terbaik buat malam hari ini buat kalian semuanya geng. Bantu doa, bantu tap-tap layar sampai puluhan miliar teman-teman ya. Dan kalian bantu share sampai puluhan ribu guys. Dan jangan lupa, kalau kalian mempunyai rezeki, kirimkan gift-gift terbaik kalian, oke? Biar gue fokus di dalam. Alhamdulillah. Yang nanyain Gijon sebelum gue maju, yang nanyain Gijon, mari kita berdoa dulu buat Gijon karena Gijon lagi sakit. Mudah-mudahan Gijon cepat sembuh teman-teman ya. Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadamul hadam, ya hadamul ruh, ya hadamul jin, ya hadamul jasad, ya rijalul ghaib. Khususan buat semua penunggu rumah sakit Ipana ini. Jikalau memang kalian ada di sini, silakan tunjukkan eksistensi kalian melalui pergerakan, melalui perwujudan. Bila perlu, hantamkan. Astagfirullahaladzim. Mang Gege. Wah ini udah mulai ngeri Mang Gege. Pergerakan sama sosok sudah mulai muncul. Gila geng. Baru aja mulai pergerakan sama sosok tadi udah mulai kelihatan ada muncul teman-teman. Gua kayak ngeliat ada suster ngesot tadi di pojokan sana guys. Dan satu apar ini dan satu benda yang ada di sana itu udah mulai bergerak teman-teman. Biasanya gua selalu jelasin, ketika ada pergerakan benda geng, itu berarti energi di sini bisa menghantamkan ke badan kita geng. Ya, ngeri coy. Oke, sebelum gua mulai, gua bakalan tutup dulu gerbang ini supaya lebih seru. Ada yang mau gua kencing gak? Ada yang mau gua kencing sebelum mulai gak geng? Ternyata gua sebelum masuk gua ini pengen kencing teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hei buat jin, setan yang ada di sini, saya tidak takut sama pergerakan kalian. Jikalau memang kalian ada dan kuat, tolong tunjukkan pergerakan kalian. Hadir, nampak wujud kalian semuanya. Wujud kalian semuanya. Pergerakan tidak bikin membuat saya gentar di sini. Oke geng, sudah mulai banyak suara-suara guys. Oh my god, sudah mulai banyak suara-suara di area sini men. Ini padahal gua baru masuk geng. Bantu share, bantu tap-tap layar guys. Bantu share, bantu tap-tap layar. Yang belum kirim love orange, kalian kirim love orange kompak semuanya geng. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya menantang semua jin. Bukan lagi Bang Peri. Bang Peri nyamannya bukan main Bang Peri. Ketika kalian nonton di TTM, gua jamin kalian bakalan nyaman geng. Selamat menikmati buat kalian semuanya geng ya.
Buat semua penunggu yang ada di sini, saya menantang semua jin, saya menantang semua setan, saya menantang semua arwah-arwah yang ada di sini. Jikalau memang kalian ada di sini, hadir, nampak wujud kalian semuanya. Gua nggak butuh pergerakan seperti itu. Gua butuh perwujudan yang bikin gua ketar-ketir di sini. Siap-siap Mang Ege. Oke, geng. Karena tadi ini bergerak ya. Apar ini bergerak. Gua tidak tahu, men. Mungkin di sini ada energi kekuatan remote control goib, teman-teman ya. Gua nggak tahu apakah di dunia goib ada remote control atau tidak. I don't know, Geo. Yang jelas malam hari ini gua kencingin ini. Daerah sini aja lagi ya. Jangan tinggi-tinggi lagi kencingnya, geng. Di sini aja, geng ya. A'udzubillahi minasyaitan. Lu jangan deket-deket anjing setan. Kencing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Udah geng, gue udah sedikit mengeluarkan bau pesing supaya jin-jin di sini mulai ketar-ketir ya. Apakah mental kalian masih aman? Hey viewers, wait. Jatuh cok. Apakah mental kalian sudah aman? Tiba-tiba Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ternyata kencing saya ini benar-benar menimbulkan kemarahan sama sosok-sosok goib di sini, guys. Allahu Akbar. Hei setan, lo mau muncul sekuat, lo mau muncul kayak apapun, itu pertanda bahwa gua menantang kalian, wahai goib. Gua kencing di sini, itu pertanda bahwa gua menantang semua jin-jin yang ada di sini. Pocong mengeluarkan ludah api, geng. Dia mengeluarkan ludahnya, dan tiba-tiba ini bergerak, coy. Pintu pun udah mulai ikut bergerak di sini, teman-teman. Itu menandakan bahwa setan-setan di sini udah mulai tidak suka sama kehadiran gua, geng. Itu yang kalian mau kan? Ada suara, guys. Ada suara kesakitan. Lu dengar ada suara? Suara orang meninggal, bro. Merinding, bro. Gua mendengar kayak ada suara tit. Itu persis kayak mesin suara orang yang lagi meninggal, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi, wahai si goib. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Mang. Ini pergerakan benda udah mulai bergerak, Mang. Suara-suara pun udah mulai muncul, Mang. Allahu Akbar. Tenang, Wak, jangan panik. Wah, gila, Cok. Saja, Wak. Gila, Cok. Gua pastiin malam ini bakalan jadi malam paling menyeramkan di tempat ini, geng. Gua pastiin malam ini bakalan jadi malam paling menyeramkan di tempat ini. So, kalian jangan pernah kemana-mana, guys. Ini gila, geng, tempat, geng. Ini Mang Gege 65%. Baru 65% energi potensinya dikeluarkan, guys. Nanti di kamar mayat gua minta Mang Gege 100%, geng. Tadi gua ngedenger ada suara tuta titit kayak ada mesin meninggal ini di area sini, cuy. Suara apa? Suara apa? Coba tunjukkan suara kalian. Suara apa? Kayak suara berjalan, Cok. Kayak suara berjalan di area sini, men. Dia kayak suara lari-lari di area sini, men. Kalian dengar? Kayak ada suara lari-lari di area sini, guys. Tapi ketika gua samperin ini tidak ada apa-apa, teman-teman. Oke, geng, kita balik lagi ke sini. Gua tadi di sini kayak ngedenger ada suara mesin orang meninggal.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siul bang. Setuju nggak kalau gua siul guys? Ini ada yang nantangin gua siul. Setuju nggak gua siul teman-teman? Siul. Anjing dari dalam. Bro. Gua bikin 360 aja wah. Oke, buat pangeran gua 360. Merinding bang. Serius bang, ini merinding bang. Ini merinding bang, serius bang. Merinding gua bang. Oke, ini buat bang pangeran gua 360 geng. Karena bang pangeran udah support kita banyak banget teman-teman. That's right. Bang pangeran 360 buat kau. Guys. Udah di situ, Wak. Udah di situ. Mang. Di situ energinya cukup. Iya, Mang, lihat, Mang. Lihat, Mang. Ini benda pun ikut bergerak, Mang. Ini benda ikut bergerak, teman-teman. Persetan kau benda. Lu mau bergerak, lu mau terbang. Sekali lagi, gua kagak takut sama kau. Lo mau terbang, lo mau bergerak, lo mau jungkir jumpalik, mau salto kau. Gua kagak takut sama benda-benda kayak kau. Oke men, gua 360 men. Assalamualaikum. Lengser wangi sliramu tekan saiki wingo. Anjing, itu tali apa bre? Mang, ada tali mang di belakang mang. Serius coy. Ini nggak ada tali lo di atas lo. King, lo lihat ada tali. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Geng, udah mulai aneh geng. Gua belum muter ya. Lengser wangi seliramu tekan saiki wingo nin setan ngentayangan lengser wangi seliramu tekan saiki. What is your name? What is your name? Please you answer me. What is your name, sis? Anjing pocong layang, cok. Pocong layang, cok. What is your name? My name is Wayan Rick. I am Ghost Hunter from Indonesia, Tim Tobos Mitos. This is what? Pangeran, lu yakin kasih lop sama setan kayak gini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Api geng, gila geng, kena badan gua geng. Api ini kena badan gua geng, weh. Itu kenapa weh? Geng, tiba-tiba geng. Tiba-tiba pintu udah mulai geng, tiba-tiba banyak yang bergerak di sini geng. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Di dalam kalian lihat. Di dalam kalian lihat. Tadi pintu di sini bergerak teman-teman. Dan ini di dalam gua kayak ngelihat ada sosok kuku kuntilanak teman-teman. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Woi! Siapa kau? Siapa kau? Setan! Muncul kau setan! Ini nggak bisa dibuka, Cok. Ini nggak bisa dibuka, Cok. Gila, men. Ini nggak bisa dibuka, Cok. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astagfirullahaladzim. Tadi bukan itu deh, geng. Tadi bukan itu loh, guys. Tadi gua kayak ngeliat kuntilanak kok tiba-tiba depan ini ada sosok muka rusak, men. Ada yang panggil gua, Cok. Ada yang panggil gua. Ini gerak-gerak, weh. Ini gerak-gerak, weh. Ini gerak-gerak, weh. Astagfirullahaladzim. Geng, kompakin, geng. Satu orang, satu rosa, geng. Masa ini rosanya nggak jalan, teman-teman? Satu orang, satu rosa. Oke, kita biarkan dulu yang itu. Kita coba masukin dulu tempat ini, teman-teman. Satu orang, satu rosa. Kalau kalian merasa terhibur, kalau kalian merasa malam ini bakalan epic, please, man, you send why people one rosa, geng. 500 rosa aja. Penonton 1.500. Ini hanya 0,5%-nya aja kirim satu rosa, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Gua coba buka ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak bisa dibuka, Cok. Serius, ini nggak bisa dibuka, weh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau memang tempat ini bisa dibuka, coba tunjukkan kekuatan kalian, wahai Sion Goib. Buka! Buka, saya mau masuk. Kenapa kau diam saja? Kenapa kau diam saja? Geng, kayak ada tangan di sini, weh. Gua kayak ngeliat ada tangan di area situ, tuh. Ada tangan, men. Men, ada tangan, men. Tangannya kayak bias banget, men. Ini bukanya gimana ini, weh? Ini nggak bisa dibuka, weh. Aneh loh, geng. Bisa itu nggak bisa dibuka, Wak. Ini nggak bisa dibuka, geng. Gua pengen ke dalam, geng. Buka, weh. Diterjang, wah, ini nggak mungkin diterjang, guys. Tadi dia kayak geser-geser. Kayak ada yang lihat sesuatu nggak di sini? Kayak ada yang lihat sesuatu nggak di sini? Kayak ada yang lihat sesuatu nggak di sini, guys? Tadi gua kayak lihat sesuatu di sini loh, geng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai, buat setan-setan jin yang ada di sini, gua nggak bisa masuk ke dalam ya. Kalau memang kau merasa terganggu sama gua di sini, gua minta semua seluruh singgoib yang ada di sini, kalau perlu bawa semua sosok-sosok gaib di sini, ikutin saya kemanapun saya berjalan. Ikutin kemanapun saya berjalan. Jikalau memang kau ada di sini, kaki anjing. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Geng, ini kayaknya ada sesuatu di berangkas ini, teman-teman. Ini kayaknya ada sesuatu di berangkas ini, geng.
bentar. Kalian sadar gak? Geng? Ini terkunci loh. Tapi tadi buka tutup loh, geng. Kalian sadar gak, teman-teman? Nih. Ini terkunci, geng. Dan di sini kayak ada berangkas. Ini berangkasnya misterius banget, coy. Ini misterius banget berangkasnya, coy. Udahlah, kita tinggalin aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini tempatnya udah cukup rusak banget, geng. Lo bisa bayangin ini tempatnya sudah bener-bener kayak rusak banget. Ini tempatnya kayak rusak banget. Gua coba tulis di sini ya. Di atas ini ada kamar mayat, guys. Kalau paus kita tembus 3 biji aja, gua nggak bakal lama-lama main di bawah, gua langsung naik ke kamar mayat, geng. Siapa itu? Ada putih-putih, geng. Siapa itu? Siapa di dalam? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman, kita coba ke area luar ya. Tapi gue nggak bisa masuk, percuma ke sana, teman-teman. Ada suara di dalam sini, cuy. Wih. Apaan ini, cuk? Apaan ini, geng? Apaan ini, geng? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Coba tengok, Wak. Geng, ini kompor, geng. Serius, geng. Ini kompor, notabene ini kompor gak mungkin nyala, geng. Ini kompor, geng. Kompor kayak kompor listrik gitu, geng. Tapi kok nyala, geng? Aneh ini. Ini listriknya dari mana, men? Ini listriknya dari mana, coba? Aneh ini, geng. Aneh, geng. Ini listriknya dari mana ini? Geng, satu orang satu lop, geng. Ayo, geng, kompak, geng. Gua minta satu orang satu lop, geng. Minimal 10 lop dulu. Minimal 10 lop dulu, geng. Kacing, makasih, kacing. Minimal 10 lop dulu, geng. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Geng, serius, geng. Bentar, geng. Gua serius. Barusan gua kayak ngeliat kayak mumi, anjing. Apa mungkin di Indonesia ini ada mumi kah? Tepat di depan gua tadi. Anjing, ada dong, geng. Tadi di depan gua, cowok. Gua cuman mau ngomong barusan. Tepat di depan gua di sini. Gua kayak ngeliat ada mumi, anjing. Tapi pas gua coba lihat ke area belakang, kok tiba-tiba ada di belakang, cowok. Aneh, men. Dan tadi nyala ini. Anjing. Pocong, anjing, tinggi banget, cok. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Innahu min Sulaiman wa Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illallah wa la yuqayyum.
la taudu sinat wala lahu ma fis samawati wa fil ardi dalla dias pawin dalla bidni ya lama ma baina aidi ma mawdu malayutuna bisayyin min ilmi labi masya wasya kursi samawati wa fil ardi dalla dias pawin dalla bidni ya lama ma baina aidi ma mawdu malayutuna bisayyin min ilmi labi masya wasya kursi samawati wal ardi wala yahuduhu ibnu ma wa huwal aliyul azim. Hajar wa goblok itu hajarnya tinggi banget, gimana gua cara ngajarnya coy? Gimana gua cara ngajarnya coy? Ucing, goblok. Wow, terbang anjing. Terbang jancok. Mundur wa, tenang wa, jangan panik wa. Tenangin dulu wa. Bentar geng. Terbang geng. Bentar geng, gua agak sedikit panik. Yes, gua lari, nggak apa-apa kalian sebut gua lari, nggak masalah geng. Cuman itu aneh geng, dia terbang tinggi banget geng. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astagfirullahaladzim. Geng, gua minta 100-in dulu mawarnya. Gua minta 100-in dulu rosaknya. Gua coba tantang obrak-abrik di dalam geng. Gua nggak bakalan mundur obrak-abrik. Gua pantang pulang sebelum tumbang ya. Geng, 100-in geng. Ini mudah geng, 100 geng. Sekarang udah 40 biji geng, berarti butuh 60 aja geng. Butuh 60 aja biar gua tambah semangat dan gua sambil istirahat di sini, geng. Astagfirullahaladzim. Ke atas, Wak. Nanti guys, di bawah ini masih ngeri banget, guys. Hajar acak-acak, Wak. Siap, Wak. Tenang, Wak. Aman, Wak. Tenang, Wak. Astagfirullahaladzim. Pintu pun ikut gerak sendiri. Brutal. Kalau setan brutal, gua harus lebih brutal, bro. Kalau setannya brutal, ini gua juga harus lebih brutal, bro. Karena kalau kita kalah mental, kita bisa kenok, teman-teman. Kalau kita kalah mental, kita bisa kenok, geng. Kalau kita kalah mental, kita bisa kenok ya. Astagfirullahaladzim, geng. 56 rosa lagi, guys. 56 rosa lagi, guys. Gua barbar, guys. 56 rosa lagi, gua barbar, teman-teman. Yo, kompak geng. Gua yakin dari 13.000 orang yang nonton, 45 rosa itu mudah, geng. Ayo geng. Gua yakin dari kita full tensi lagi. Rosanya Gua yakin kalian bisa banget, teman-teman. Bisa banget, gua yakin, geng. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih paham, siap. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buat semua jin, syaiton, apapun yang ada di tempat ini, saya Wak Hendrik menantang kalian semua jin. Jikalau memang kalian merasa terganggu sama kehadiran saya di sini, silakan kalian bawa gua ke alam kalian. Ya Badah, ya Badih, ya Maiti, kun Rabbuna Nurul Jakim, Sir, Zat, Sifat, Hadir, Wujud. Semua jin apapun yang ada di sini wujud. Ada suara bayi. Kalian lihat ada suara bayi, guys. Kalian lihat ada suara bayi. Dan suaranya kayak di area sini. Kunti, Wak, di mana? Kunti di mana? Aduh, geng, ini ruangan apa, geng? Pintu. Ada apa di pintu, geng? Gak ada apa-apa, geng. Aman, geng. Pintu ini maksud kalian? Iya, pintu ini kok gerak-gerak, anjing. Pintu ini kok gerak-gerak, cok. Bener, pintu ini gerak-gerak, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Pintu ini bener gerak-gerak, geng. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astagfirullah.
gerak-gerak geng. Tadi gue lihat pintu ini kayak maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, kayak ragu gitu geng. Maju, mundur. Ada cahaya api cok. Serius cok, di dalam ada cahaya apinya cok. Di dalam ada cahaya apinya teman-teman. Di dalam ada cahaya apinya. Di dalam ada cahaya apinya. Di dalam ada cahaya apinya geng. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Anjing, kok gitu? Botol aqua anjing. Haus itu setan ya? Lo lihat gak tadi kayak ada botol aqua di sini, cok? Kok terbang anjing ke sini ya? Tuh ada Pokari. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Ada Pokari nih, bentar geng, kayak gini geng. Kalau kalian punya perusahaan UMKM nih buat kalian, ini seperti produk ya. Bentar, ini nostalgia dikit. Ini produk. Balik ke sini. Butuh minuman segar, butuh minuman enak, supaya jarang ngantuk. Minum kopi merah ini. Kopi merah menyegarkan, menyebarkan malam kalian, mengenakan badan kalian, mantap. Nah kayak gitu geng. Nanti sepil-sepil bantu-bantu kalian lah, orang popo. Kalian kan bantu kita, kalian bantu kita. Nah kita pun harus bantu kalian. Sama gitu geng. Benar gak iklan? Dikit lah biar kalian kagak tegang terus anjem. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, geng. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim anjing. Ini kayak pintu goib coy. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Gila geng. Allahu Akbar. Tendang wak. Ya sabar geng. Gua nggak boleh emosi teman-teman ya. Ternyata gua di sini tidak boleh emosi guys. Gua di sini tidak boleh emosi geng. Kalau emosi geng, lihat 2005. Berarti kurang lebih 10 tahun tempat ini, 20 tahun tempat ini sudah terbengkalai coy. Bisa lihat Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Fokus. Geng, semangatin gua geng. Kirimkan gift terbaik kalian geng. Kirimkan gift terbaik kalian geng. Lobnya bantu 10 geng. Woi, buat semua jin, setan yang ada di sini, gua Wendrik menantang semuanya. Ya pada ya badia maiti kun robuna nurul jakim. Kun robuna nurul jakim. Sir, zat, sifat, hadir, wujud. Gila, tinggi banget geng. Ini setan malam hari ini tinggi banget woi. Ini setan malam hari ini tinggi banget teman-teman, lihat. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Anjing, suster ngesot anjing. Ini suster ngesot jancok. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ada suster ngesot di belakang gua, geng. Ada suster ngesot pegang-pegang kaki gua. Pantesan kaki gua terasa berat barusan, teman-teman. Ternyata ada yang Mang Gege, astagfirullahaladzim. Mang Gege barusan baru 65%. Gua minta tambahin 10%, Mang Gege. Tambahin 10% lagi, Mang Gege. Tambahin 10% lagi, Mang Gege. Tambahin 10%. Siap. Ya, Wak. Tenang, Wak. Ya. Tapi fokus, hati-hati, Wak, ya. Oke. Bentar, geng. Gua minta Mang Gege tambahin 10% di tempat ini. Guys, di sini banyak sekali komputer kalian bisa lihat. Ini komputer sudah tidak terpakai, geng. Ini komputer sudah tidak terpakai, geng. Wah, geng, ini geng gimana, geng? Lob kita belum kecapai, geng. Rosa pun gak kecapai sampai 100, teman-teman. Rosa pun gak kecapai sampai 100, geng. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya malaikat asyarah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini masih bagus-bagus, guys. Ini kalau ada orang jahat ini dijarah, ini gak boleh, teman-teman. Ya Allah. Tim Terobos Mitos, walaupun di ruangan banyak sekali benda-benda berharga, kita nggak pernah berani buat mengambil sesuatu apapun itu, guys. This is tim Terobos Mitos, teman-teman, ya. Hadir ya Allah. Hadirkan ya Allah. La haula wala quwata illa Siapa kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Gue udah nulis, geng. Allahu Akbar. Siapa kamu? Kalau memang di sini ada penghuninya, silahkan muncul. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Siapa kau? Siapa kau? Siapa kau? Siapa kau yang di sana, wahai setan? Saya tidak takut. Kau mau muncul depan mata, mau terbang depan mata, mau menghilang depan mata, muncul kalian. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, geng. Gila, geng, itu energi apinya lumayan mengerikan, geng. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ma fis samawati wa fil ardh. Man alladhi yasma'u bil-ghaibi wa ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa ma syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Istighfar wa, salawat istighfar wa. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 right? Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Mang, gua butuh minum air putih, Mang. Gua butuh minum air putih, Mang. Bentar, Mang. Ntar geng, gua butuh air putih dulu, geng. Iya, Beli. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayat kursi wa. Saya nggak takut pantang pulang sebelum tumbang. Tim Trobos Mitos pantang pulang sebelum tumbang. Pantang pulang sebelum tumbang. Geng 10-in geng. Geng 10-in geng, rosaknya geng. Pli, minta minum pli. Mana pli, minum pli. Mana pli? Anjing, bukan si Kipli, goblok. Astagfirullahaladzim. Kok tadi suaranya kayak suara si Kipli, anjing. Pli, di mana Pli? Apa? Lama kali kau ngambil minum, anjing. Siapa, Wak? Lo ke depan dulu bentar. Aing mau minum dulu. Anjing, itu ada yang bawa. Ada yang bawa pala, guys. Geng, lopnya 10-in yuk. Sama rosaknya 100-in. Rosaknya 100-in coba, guys. Single mom, makasih single mom. Geng, ini target kita sebenarnya, geng ya. Kita pasang target sesuai ini, geng. Ke depan kemana? Coba lo ke depan bentar. Ke dekat apar itu, Pri. Ini aneh, Pri. Tempat ini, Pri. Di dekat apar, Pri. Apar mana? Ini apar ini. Nah, lo coba deket sini sebentar. Kipli suruh maju. Ayo geng, gaskeun geng, kalian bisa geng, ayo geng, mudah-mudahan ada paus ya Allah ya Robbi. Geng, geng, kalau kalian suka sama tontonan ini sekarang waktunya geng, kirim apresiasi sebelum gua maju ke depan geng. Korek Kipli di bawah nggak tadi? Enggak. Di bawah? Enggak. Korek Kipli hilang soalnya. Enggak dibawa. Ada, coba lo periksa. Udah Pri, lo mundur Pri. Istirahat dulu Pri, nanti lo main Pri. Apa Kipli? Nanti lu main. Udah Pri. Udah, gua cukup minumnya. Bawa lagi tuh air minumnya Pri. Bawa lagi air minumnya Pri. Udah, ayo. Wow. Oke geng, kita coba tutup ya teman-teman ya. Ayo geng, 2 lop lagi.
sama 19 rosa lagi guys. 2 lop lagi sama 9 rosa lagi. 2 lop lagi sama 9 rosa lagi. Kita naik ke atas teman-teman, ke kamar mayat teman-teman. Mosejin, makasih Mosejin. Kak Wawa, makasih Kak Wawa. Ayo geng, rosanya berapa lagi? Rosanya berapa lagi? Rosanya berapa lagi geng? Rosanya berapa lagi geng? Sambil kalian belajar ngikip geng. Walaupun mawar satu-satu, ora upopo. Rosanya 16 lagi guys. Rosanya 16 lagi guys. Oke, gue coba maju ke depan ya. Ini gue mencoba ke area kamar mayat geng. Di mana di mana kamar? Astagfirullahaladzim. Astaga Santi, makasih Kak Santi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke geng, gue coba maju ke dalam ya. Astagfirullahaladzim, Mang. Nah, neta Mang. Gila men, itu apaan men? Deket banget men. Suara apa? Suara apa? Rosa don, lop don, oke, gua maju geng, siap geng, gua maju geng, gua ini orangnya taat aturan, apalagi kalau ada paus, gua nggak bakalan ada takutnya sama setan di sini geng, apalagi kalau ada paus geng, sekarang ini pausnya itu susah geng, astagfirullahaladzim, kalian bisa lihat dia gerak-gerak sendiri teman-teman. Mungkin kalian di sini ada anak-anak indigo. Apa yang kalian lihat di sini? Ini gerak kenapa? Tolong dijelaskan anak-anak indigo. Mungkin kalian di sini ada anak-anak indigo. Boleh kalian coba jelaskan guys. Coba kalian jelaskan teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke ya, gue coba langsung masuk aja ke area kamar mayat. Ini siapa weh? Ada yang jalan weh. Mas? 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 Mas, Mas, Ojai. Ada suara. Lu denger gak ada suara? Gila, tiba-tiba gue merinding cuy. Oke, gue coba main ning, gue bersiul di sepanjang lorong ini, gue bersiul ya. Tenang bang, aman bang, tenang bang, gua agak sedikit
gemeter ini. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fangfana abi barakatihim wahdinal husna abi hurmatihim. Rabbi fangfana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Astagfirullahaladzim, geng, pausnya kayaknya nggak jalan, geng. Gua ganti aja sama korgi ya. Sama korgi, geng, 10 biji, geng. Gak apa-apa, geng. Coba bisa nggak, teman-teman? Suster ngesot, Cuk. Suster ngesot, Cuk. Suster ngesot, Cuk. Astagfirullahaladzim. 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 Udah biarin aja anjing. Gua udah janji mau ke kamar mayat. Teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. La ilaha. Ini ruangan apa ya, Mang? Geng, gua nggak tahu ini ruangan apa, geng. Tapi ini kalian bisa lihat nih tanggalnya di sini ya, guys ya. Nih tanggal beroperasi aja, guys. Ini kursinya udah kayak gini banget, Cok. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Allah, bismillah, semoga bermanfaat buat sobat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Allah, bukan real itu, tim. Waduh, Bang, gua jamin ini 100% real. Gua berada di salah satu tempat horor yang ada di daerah Bandung ya. Kalau menurut abang ini gak real, kenapa abang masih nonton, Bang? Itu yang bikin kita heran, Bang. Oke, geng, kita OTW kamar mayat ya. Kita OTW kamar mayat, geng. Gua minta dong, geng, kalian fokus dulu, geng. Kalian kompak yuk, geng, yuk. Geng, loporan, geng, kompak, loporan, gi populer dulu, guys. Kalian kompak, loporan, gi populer dulu, teman-teman. Kita populer nomor 12, gak bisa ini, geng. Kalian kompak, loporan semuanya, geng. Satu orang satu loporan dulu. Satu orang satu loporan dulu, guys. Keluarkan gift-gift eksklusif kalian, geng. Satu orang satu loporan, geng. Gak bisa, kita harus di 3 besar dulu, geng. Terus naikkan, guys. Terus naikkan, guys. Satu orang satu loporan. Satu orang satu loporan. Kompak semuanya, geng. Satu orang satu loporan. Gift eksklusif yang ada bacaan populer, guys. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Anjing, ini makhluk apa ini, ya Allah? Ini makhluk apa, ya Allah? Halo, ini siapa, Mang? Anjing, Mang, kayak perempuan ini, Mang. Ini ngeri banget, Mang. Ini sosok ini ngeri banget, Mang, asli, Mang. Ini sosok ini ngeri banget, Mang, asli, Mang. Astagfirullahaladzim, Mang. Allahu Akbar. Ini kakinya ada nggak sih, geng? Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Geng, loporen geng semuanya geng, biar gua tambah semangat geng. Loporen semuanya guys. Loporen ki populer guys. Gua kagak takut sama kau setan. Selama masih ada viewers TTM di sini sekali lagi, gua gak takut sama kau setan. Allahu Akbar, pangeran. Pangeran, oke pangeran. Kita hantam pangeran. Makasih banyak Bang Pangeran. Thank you Bang Pangeran. Oke, gua nggak lama-lama men. Gua menghormati orang-orang baik kita, geng. Gua menghormati orang-orang baik kita. Kita masuk ke depan, geng. Kuat bro. Gua udah janji ke kalian geng, gua naik ke atas geng. Ya mang. Emang gua udah janji ke atas geng. Gua nggak mau ingkar janji sama kalian teman-teman. Karena kalau gua udah ingkar janji, gua dosa geng. Gua harus kuat sampai ke atas. Gua harus kuat sampai ke atas geng. Astagfirullahaladzim. Anjay! Astagfirullahaladzim, geng. Kalian fokus loporan ki populer dulu, geng. Fokus loporan ki populer dulu, geng. Please, man. Kita nomor 10, teman-teman. Please, man. Gaskan, man. Terus, man. Loporan ki eksklusif, guys. Semuanya, guys. Kompak, guys. Anjing, kok terbang cok? Apaan itu yang terbang weh? Astagfirullahaladzim, apaan itu yang terbang weh? Astagfirullahaladzim, geng, korgi geng. Woi, siapa kau? Siapa kau, setan? Siapa kau? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Oke geng, gua ke atas ya. Udah kita biarkan di sini geng, kita coba ke atas ya. Oke Bang Pangeran dan teman-teman semuanya yang sudah ngedonin. Oke, gua ke atas geng. Yuk kirimkan apresiasi kalian apapun itu teman-teman. Terserah kalian geng, gua nggak bakalan minta apa-apa. Terserah kalian. Kalau kalian merasa terhibur silakan kirimkan gift terbaik kalian. Gua naik ke atas, oke? Sesuai janji. Bismillahirrahmanirrahim. Kamar mayat geng. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kamar mayat geng. Oke. Gua di kamar mayat geng. Astagfirullahaladzim. Kalau kalian support kita, pasti semaksimal mungkin kalian bantu kita minimal berada di deretan 5 besar geng. Minimal kalian bantu kita berada di deretan 5 besar geng ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim geng, ini pintunya teman-teman. Ini pintunya guys, dimana di pintu inilah nanti gua bakalan langsung masuk ke area kamar mayat. Ada yang tidur Wak, di mana Wak? Tidur di mana Wak? Di bawah kah? Tidur di mana Wak? Astagfirullahaladzim, la ilaha. Kiri lagi, jadi di mana? Di mana? Tidur di mana, Cok? Tidur di mana dari tadi gua di sini, weh? Tidur di mana? Sini. Kiri mana, guys? Kiri ini cuma tembok, geng. Cuma tembok, geng. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang jelas ini nih di kaca nih guys nih. Ini kaca kamar mayatnya guys. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Gila geng. Gila geng. Oh my god. Kamar mayat geng. Ini kamar mayat geng. Kamar mayat geng. Astagfirullahaladzim geng. Allahu Akbar geng. Ayo geng, minimal TTM harus ada di 5 besar populernya teman-teman jam segini nih. Minimal TTM ada di 5 besar. Caranya gimana? Kalian cukup kasih 1 loporen aja guys. Cukup kasih 1 loporen aja, itu gift eksklusif populer geng. Mudah-mudahan kalian di sini bersedia menambah satu loporen aja dari tiap kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah gila coy. Gua datang ke ini langsung merinding geng. Suara apa? Gua udah disambut sama suara aneh teman-teman di sini. Suara apa? Bakso cuangki, makasih bakso cuangki. Ayo geng, bantu lobnya 20-in geng, bantu lobnya 20-in geng, please geng. Rosanya bantu 200-in dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini kamar mayat gang guys. Yang konon katanya di sinilah ketika ada mayat-mayat baru ini disimpan teman-teman. Ini kayak buat pemandian pun bisa jadi. Wallahu alam geng. Gua nggak tahu sebenarnya. Cuman ini kayak peletakan jenazah di sini dan ini air. Ini buat airnya geng. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ini udah benar-benar mati teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar, bakso cuangki. Bakso cuangki. Thank you bakso cuangki. Berkah selalu, murah rezeki bakso cuangki. Makasih. Terima kasih banyak bakso cuangki. Mudah-mudahan bakso cuangkinya lebih laku lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah ya Rabbi. Lo bisa bayangin geng, air, oh my god men, kayak ada bekas bercak kecap geng. Kayak ada berkas-berkas kecap geng. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwa al qayyum la ta'udu sinatun wa la nawm. Allahumma fis samawati wa fil ardi man dalladhi yasma'u bidi. Ya Allah ma baina aydihim wa ma khalfahum la yutuna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardi. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Woi, siapa kalian? Astagfirullahaladzim. Bakso cuangki, thank you bakso cuangki. Astagfirullahaladzim. Woi, siapa kalian? Woi, siapa kalian? Kalian bukan lagi bakso cuangki. Bakso cuangki terenak hanya ada di TTM Ribbon. Kita tabrak-tabrak guys. Ketika ada kereta satu lewat, itu tandanya satu kali gua harus tabrak setan di sini, geng. Ketika ada satu kereta lewat, itu tandanya satu kereta itu harus gua tabrak satu setan. Woi, jin setan apapun itu, muncul hadir kalian. Saya tidak takut. Di sini, di kamar mayat ini gua menantang semua jin, semua setan. Semua setan buat hadir, buat nampak. Bakso cuangki geng, gacor geng. Gila ini bakso cuangki lagi edan-edannya nih, laku ini cuangkinya nih ya.
Astagfirullahaladzim. Kalian minta gua 360 di sini. Oke men. Bonus buat kalian men. 1 biji gak apa-apa. 1 biji lob. 1 biji lob geng. 1 biji lob gua 360 geng. 1 biji lob geng. 1 biji lob gua 360 geng. One more aja. One more. Hati-hati. Oke 20 siap. Udah full tensi wa, hati-hati wa. Fokus wa ya. Bang Jep makasih. Ini baru 70 ya Mang. Tambahin 20 lagi Mang. 90 tensi keluarin Mang. Bentar geng, sebelum 360 gua minta Mang GG tensi 90% men. Tadi baru 70. Di tempat kamar mayat ini gua minta 90% keluar Mang. Gas. Dengan dildo Mang GG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Jadul Queen. Assalamualaikum ya malaikat as-sarah. Assalamualaikum ya wadilullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hadirkan ya Allah sosok doa di tempat ya Allah. 90 full tensi keluar geng. Allah ya Allah. Ya Allah. 90 full tensi keluar geng. 90 full tensi keluar geng. Loporen geng, terus geng, jauhin geng. Kita bisa tarik nomor 4 teman-teman. Goib anu jararail di tempat ya Allah, hadirkan ya Allah, nampakkan ya Allah, kempulkan ya Allah di tempat ya Allah. Siap. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Oke geng, Mang GG udah nambahin. Oke 90%. Dan gua minta full tensi 100% di salah satu titik nanti. Di salah satu titik nanti. Judullah. Siap Mang. Oke gua 360 ya. Tepat di kamar. Bersiul. Oh Mang GG mintanya bersiul geng. Gua nggak minta nyanyi lengser wangi. Ternyata Mang GG di sini mintanya bersiul geng. Oke Mang GG gua bersiul. Abi teh ayeuna ngadu hiji boneka. Kamu lihat, geng, gua nggak tahu ini sosok apa, geng. Tapi ini seram kali, geng. Dia kayak ngeliatin gua terus dari area belakang, geng. Oke, ini yang kalian mau, ini yang kalian mau, tapi gua terhalang sama ini, teman-teman. Bang Pangeran, makasih banyak Bang
Oke Bang Pangeran, gua bakalan naik Bang Pangeran. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini gua nggak naik hilang Bang Pangeran. Ini gua naik Bang, gua soalnya kehalang ini Bang, hilang langsung Bang dia Bang. Allahu Akbar geng, gua punya hutang tabrak 1 geng. Bang Pangeran. One terobos ago, one more terobos ago. Apapun setan yang ada di depan gua terobos Bang. Ya, tadi gua mau terobos Bang, sorry Bang, gua harus naik ini Bang. Gua harus naik ini Bang, kehalang Bang. Kalau jalannya lurus, gua nanti lurus gitu Bang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, gua udah balik kamera ya geng. 2 kali Wak, siap Wak? Oh 2 kali kereta ya. Oke, 2 kali kereta oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gua udah ngerasain di sini. Gua udah ngerasain di sini emang cukup mengerikan guys. Tadi gua ngelihat ada sosoknya itu daerah sini. Gua tadi ngelihatnya ada di daerah sini pas gua 360 teman-teman. Tapi pas gua mau coba naik ke area sini, ini tiba-tiba menghilang, geng. Tiba-tiba menghilang, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Demi langit dan bumi, gua nggak takut sama sosok dia. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahadzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, menggila mang. Gila men, udah mulai ngamuk nih. Salawat Wak, siap. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fangfana bibarakatim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfana bibarakatim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fangfana bibarakatim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfana bibarakatim wahdinal husna bihurmatihim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Geng, bentar geng. Ini kayak tangannya, astagfirullahaladzim, kayak gerak-gerak loh geng.
Oke, gue coba buka ya, geng. Ini ngeri sih, geng. Ini bener-bener ngeri, geng. Ini gue bener-bener ngeri. Buka ini, Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astagfirullahaladzim. Tabrak gak, geng? Geng, tabrak gak, geng? Mau dibuka bismillah. Siap, Mang, siap. Ini tabrak gak, guys? Tabrak gak, guys? Guys, tabrak gak? Tabrak gak, guys? Kak Wawa, makasih Kak Wawa. Geng, 20-in dulu lah, geng. Biar gua semangat, geng. Lobnya 20-in, geng. Gua biar nabraknya enak, geng. Biar gua cabutnya minimal maksimal loh, geng. Tabrak, oke. Berarti tabrak itu artinya buka ya. Tabrak itu gua harus buka. Tabrak itu gua harus buka ya. Bentar, gua cek dulu. Anjing, ada suara, men. Ada suara napas. Cing, dari mana itu, Cok? Gak ada suara napas, Cok. Gak ada suara napas, Cok. Dari mana itu? Allahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, astagfirullah. La ilaha illallah, astagfirullah. La ilaha illallah, astagfirullah. Di sini bau bangkai, geng. Tiba-tiba bau bangkainya menyengat banget, teman-teman. Gua nggak tahu, geng. Tiba-tiba di sini bau bangkainya nyengat banget, geng. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Wah, hati-hati, wah, hati-hati, wah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Pantesan bau. Geng, pantesan bau, geng. Pocong, geng. Tadi kayaknya bukan pocong, geng. Warwa, salawat. Allahu Akbar. Kayaknya bukan pocong, anjing. Tenangin dulu, wah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bagas. Astagfirullahaladzim. Ini suster ngesot, weh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Mundur, wah. Awas, wah, ditarik, wah. Mundur, wah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, gila sih ini. Udah ngikut anjing. Pantesan aing 4 hari berturut-turut anjing kayak kena erep-erep, Cok. Ini pocongnya masih ada, Cok.
Ini pocongnya mulai ada, Cok. Ini pocongnya mulai ada, teman-teman. Geng, pocongnya mulai ada lagi, geng. Allahu Akbar. Gua nggak takut kau. Kau cuman pocong, gua tahan napas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kau cuma pocong, gua tonjok kau pocong. Hah? Diam kau pocong ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Allahu la ilaha illa huwa la yuqayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu la ilaha. Sholawat wa Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. La haula wa la Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Wah, hati-hati wa mundur wa. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. 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 Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, bentar kayak ngaji gila guys, gila. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Man, Allahu Akbar. Aman. Aman, gua gak bakal tumbang sama yang kayak gini, Mang.
Gua nggak bakalan tumbang sama yang kayak gini, Mang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Teman-teman. Apa itu anjing? Apa itu anjing? Gak tumbang aing. Tenang, geng. Tenang gua. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillah. Mang, gua minta tensi 100% keluarkan, Mang. Gua bakalan berjalan ke area di mana tempat yang konon katanya di sini tempat yang paling mengerikannya, Mang. Gua minta 70%. Gua minta 100% sekarang, Mang. Di tempat di mana tempat ini angker. Geng, lop oren, geng. Sambil kalian lop oren sambil gua berjalan. Sambil berjalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apaan itu anjing? Wal ghaibi fil jahili, ya Allah, hadirkan ya Allah, nampakkan ya Ini cuma tembok, Cok. Allah ya di tempat ya Allah, Mang, gua takut. di luar Gua samperin kau. Pah. corona ya Allah, Pah. ya Allah, Pah. ya Rahman, Pah. ya Rahim, Cuman kayak gitu doang gua. Allah, Kayak gitu doang. Hah. Gak bikin gua kena mental kau. wujud nampak Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. kun robuna nurul jaki. Kuat. Gua harus sampai di mana tempat gua terakhir, geng. Di mana tempat gua terakhir, geng. Bentar, geng. Gua harus kuat, geng. Geng. Gua minta sambil gua bakalan liatin satu tempat di mana tempat ini udah bener-bener angkernya tidak ketulungan, geng. Dan gua bakalan minta Mang Gege 100% tensinya dikeluarkan di sini, teman-teman. Ini tempatnya, geng. Kalian bisa lihat. Ini tempat salah satu laboratorium di mana di laboratorium ini konon katanya cukup mengerikan. Cukup mengerikan, geng. Dan sebelum gua ke dalam, gua beristirahat dulu. Bentar, Mang. Bentar, Mang. Ya di jadul goib. Aduh, Mang Gege udah di 100% aja ini, geng. Assalamualaikum. Ya malaikat as-sarah. Kalian udah bisa lihat? Assalamualaikum. Ada satu sosok tiba-tiba Ya muncul, kan? waliyullah. Kalian bisa lihat? Ya Allah, hadirkan ya Allah. Sadaya sosok Ini gua masih jauh, geng. tempat, ya Allah. Anu di luarna, di kalerna, kidulna, kulona. Ya Allah, kempelkeun ya Allah di tempat ya Allah. Antara Kalau memang gua harus habis di sini, kalau memang gua harus tumbang di sini, gua ikhlas, guys. Tim Trobos itu pantang pulang sebelum tumbang, geng. Lebih baik gua tumbang di sini daripada gua mengalah sama sosok-sosok kayak gini, geng. Geng, gua minta kalian loporin dulu semuanya, geng. Masukin TTM ke nomor 5 ini bisa, geng. Ke nomor 5 ini bisa, geng. Satu orang satu loporin, geng. Satu orang satu loporin dulu, guys. Please, guys. Give populer, satu orang satu loporen. Gua janji gua obrak-abrik di dalam, geng. Tapi kalian satu orang satu loporen, geng. Satu koin aja itu, geng, nggak banyak, geng. Itu sebagai tanda support kalian ke kita. Kalian ke kita, geng. Satu orang satu loporen. Rosanya gua minta 200-in dulu, geng. Diam kau. Mang, ini waduh, Mang, dia udah mulai nyamperin ke gua, Mang, ini, Mang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Gua cuma butuh 50 loporen aja, guys. Ada 100 kayak gini, Wak. Cocok ini si Dodo udah ada di sini, Wak.
Si Dudung udah datang. Si Dudung udah datang. Udah ini udah di sini. Geng, kalian mau tumbalin si Dudung nggak? Mau tumbalin si Dudung nggak? Tapi bentar, gua acak-acak dulu ya, gua cobain dulu di dalam, oke? Gua cobain dulu di dalam ya. Nanti kalau gua udah nyobain baru si Dudung bawa ke sini. Mau si Dudung dulu atau gua dulu yang ke dalam, geng? Ini gua bakalan ikutin kalian yang udah support nih. Kalian mau gua dulu yang ke dalam atau si Dudung dulu yang ke dalam? Si Dudung dulu yang di challenge, guys. Gua terserah kalian aja nih, geng. Berarti gua cukup sampai sini. Coba kalian typing si Dudung dulu atau gua dulu. Si Dudung di sini uji nyali, geng. Kita kasih nggak apa-apa, geng. 1 juta aja, geng, buat si Dudung, geng. 1 juta aja buat si Dudung, geng, ya. Biar gak kebanyakan teman-teman, biar kalian mau, boleh nggak kalau 1 juta? Nanti uangnya kita kasih juga ke si Dudung, teman-teman. Kasihan. Kalau mau gua dulu nggak masalah, gua maju ke depan, guys. Bohong ini orang, bang. Kalau menurut abang kita bohong, gak apa-apa, bang. Gak usah ditonton aja ya, bang. Kita di sini khusus ngasih pertontonan buat pure Steam Terobos Mitos. Wah, hand dulu, oke, gua dulu berarti ya. Oke, gua dulu, geng. Dikit lagi, geng. Kita udah nomor 6, geng. Populernya nomor 6, geng. Dikit lagi, oke lah, nggak apa-apa nomor 6. Kalian fokus ya. Kalian fokus loporen. Oke, nggak apa-apa nomor 6, geng. Nggak apa-apa nomor 6. Gua maju. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar, geng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil hususon Dede Yuhendrik Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena ini Mang Gege udah ngasih tensinya yang terbaik yang di sini, geng. Jadi gua harus hati-hati ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khadamul khadam, ya khadamul ruh, ya khadamul jin, ya khadamul jasad, ya rijalul gaib. Khususan buat semua penunggu yang ada di sini. Jikalau memang kalian merasa terganggu, jikalau memang kalian berada di tempat ini, saya Wahendrik menantang semua jin-jin yang ada di sini. Anjing, goblok, merangkak dia, cok. Astagfirullahaladzim. Mang, gila, mang. Astagfirullahaladzim, mang. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Mang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, geng. Gua nggak tahu, geng. Dia kayak Tenang, Wak, jangan panik, Wak. Tenang, Wak. Astagfirullahaladzim. Kodenya ngeri, anjing. Bikin panas dia, Wak. Tenang, Wak. Diam, Wak. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gua harus balik dulu, geng. Anjing, tegang, aing. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Saya bikin panas kalian semua. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi Hilang satu, anjing. min syarri ma khalaq. Hilang satu. A'udzu bikalimatillahi Hilang satu, mang. Udah hilang satu, mang. ma khalaq. Hilang satu, mang. Goblok, mang. Ini datang lagi, mang. Allahu Akbar. Allah. Wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar, kuat. Ya, mang, gua kena serangan, mang. Kuat, geng. Akbar.
Bawa si Dudung ke sini, Mang. Mang bawa si Dudung ke sini, Mang. Bawa si Dudung. Tang peteng-teng kita tes. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, gila nih, men. Si Dudung kita setuju nggak si Dudung, guys? Gua udah 2 jam ini, geng. Kalian kalau nontonin gua udah 2 jam, teman-teman. Ngehantam sampai Mang Gege full tensi 100%, bro. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Setuju. Gua nggak kenok, men. Cuman ini energi gua kayak dikuras habis, men. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, itu kayak ada di sekitar gua di sini, men. Wah, mundur wah, jangan sampai kenok wah. Astagfirullahaladzim wah. Biar si Dudung wah. Gua nggak kenok. Dia ini kayak ada di sekitar gua. Gua nggak kenok. Iya, wah, itu udah ngelilingin wah. Cocok buat si Dudung wah. Iya, oke, si Dudungnya bawa ke sini. Geng, bantu Rosanya 200-in, geng. Oke, geng. Gua agak sedikit menjauh. Tuh. Lihat. Mulai bergerak, Ben. Lihat kalian. Benda-benda berat kayak gini aja udah mulai bergerak-gerak, cuy. Beng, 1 orang 1 Rosa, yuk, men. Kompak, men. Sama Dudung teh wah. Allahu Akbar, la ilaha Ini illallah. dia petenteng terus katanya wah. Tuh. Anjing, si Dudung petantang-petenteng katanya, geng. Oke, gak masalah dong, lu petantang-petenteng macam mana pun gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Geng, boleh gak, geng, lobnya di 20-in, geng? Tunggu ya, nanti ada yang bakal nantangin kalian. Gua gak ke dalam dulu, geng. Gua sterilin dulu tempat itu ya. Gua sterilin dulu tempat itu, teman-teman. Biarkan tempat itu. Astagfirullah. Guys, boleh nggak si Dudung kalau memang dia mau, nggak apa-apa, geng, 1J aja, teman-teman, biar cepet ya. Nanti si Kipri kalau ada waktu, kalau ini donnya cepat, nanti si Kipri kita suruh maju, teman-teman. Kalau mau, boleh nggak? Nanti kita ini juga ngasih buat si Dudungnya soalnya, teman-teman, karena si Dudung kasihan juga. Kalau boleh, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Aku ini terserah kalian aja, geng. Boleh nggak? Patungan aja, guys, 1000. Patungan aja, geng. Ini kita kena pelanggaran, teman-teman. Oke, Bang Pangeran, karena dari Malaysia, Bang Pangeran, gua hitung 150.000 dari Bang Pangeran, geng. 150.000 pertama dari Bang Pangeran ya, karena tadi Bang Pangeran tidak bisa support secara TF, dia jadi supportnya secara gift, geng. Oke, Bang Pangeran, 150 ya dari Bang Pangeran, geng. Berarti 850 lagi, geng. Thank you, Bang Pangeran. Ayo guys, kompak aja guys. 850 lagi, geng. Itu dari Bang Pangeran ya, teman-teman. 10-20, geng. Kita kena pelanggaran, geng. Kalau kalian pengen sama gift boleh, geng. Apa, Wak? Mau kamu challenge ya? Challenge apaan, Wak? Gak mau ah. Kenapa nggak mau? Kemarin si Cecep kasih duit, Dudung enggak. Ya kan iya ini. Cis juga, Dudung enggak. Gak mau ah. Iya kan ini kita lagi bikin dong. Mau ya? Tapi ntar dari Cis. Udah, yang penting lu ada dulu buat makan, buat ngarep. Challenge apa, Wak? Ya dulu challenge aja duduk sana. Yang udah di full tennis sama Mang Gege 100%. Nanti lu diikat di ini ya, ikat tangannya aja di kursi ya. Udah itu aja. Nanti Takut, Dudung mah, Wak. nanti lu diikat di tangannya di kursi aja, oke? Oke. Oke. Makanya juga
Halo, Ngeri, setan juga takut sama Dudung ngeliatnya. tantang tenteng si Dudung. Pause lagi woi. Itu dari Bang Pangeran ya. Guys, sudah tahu rasa ini si Dudung ketatang keteteng. Bang Pangeran, makasih ya Bang Pangeran. Yuk geng, 850 lagi geng. Itu udah ditambahin dari Bang Pangeran ya. Terima kasih ya. Patungan aja geng.